Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru Badan Qaul sareng guru ajunan Semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kyai Haji Nurun Tajalla, sampun paring ilmu dak qaul ajunan sesangat Badan Qaul amul jaaki, sangat Badan Qaul ta'zimi. Ben semoga ajunan Kyai Haji Nurun Tajalla sareng Allah pelanceng umur sebarokah, bagi kesehatan lahir batin, sehingga bisa abekta qaul ajunan dek kalen sajan semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tak galib guru-guru Badan Qaul sareng guru ajunan selain sampun hadir dekat di tempat. Ajunan Semulja Kyai Haji Abdul Mujib, ajunan Kyai Haji Abdul Khaliq Abdul Rahman, ajunan Kyai Haji Abdul Karim, ajunan Kyai Haji Abu Hasan, ajunan Kyai Haji Ahsan Al-Farid, ajunan Kyai Haji Abdul Ghaffar. Benda seteja kiai para guru sampun alengki nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena Badan Qaul tak oning da asmaipun. Namun meskipun Badan Qaul tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat dak sedaja sampun alengki. Dak sedajana Badan Qaul ngaturake takdim dan hormat. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh, secara khusus jajaran tokoh masyarakat, secara istimewa pemangku Tisa Ketapang Bere beserta seluruh jajaran perabot Tisaipun, sahibud da'wah wa sahibul manzil. Iki kadinto Bapak Haji Abdul Aziz sekeluarga sekak diman kesempatan mangken abada aki acara zikra maulid otabe ceepon orang Madura amoloten maulid pada maulud pada manabi maulid are lahir manabi maulud seelahiraki Gusti Kanjing Nabi nah. Jadi maulid pada maulud pada sepenting beda berkata. Tapi mun Madura kan coba mulut bulan mulut apa mulutnya colok bulan fi kulli makanin makan ngakan ni kasaking muljanah Kanjing Nabi sampai sebulan mulut ni kekulaban sampai keng ngampung dek kemuljana Kanjing Nabi dek eren tak bi kabi thank you kak kula sering ngabala iman kak diman selama bulan mulut ni kesampian kor kesokan nasi waktu waben maki sebulan tak atana odi kaik oleh nasik lah tuwap deer inja oleh sebulan benih corona sing make oringan nyai ki ya pokong mun keng mun molotan ni kesampian tak lempol aja ki aja muka iki kan lagi potongan kepa iki termasuk sen kumik ni keng ki kerja rezeki makin Allah tabur kelaban barokah Gusti Kanjing Nabi napa boleh akhirat tak selamat termasuk mak Kanjing Nabi dunya keng amolotan kau leben ajunan tak bi ka abi rezeki sebulan molot ni ke sampai ajam ke karak ni kata anda itu memucak banyak orang nyaman iki. Semoga kasayan saya peringaki Allah yang semakin dek kaul ajunan kak dinto kasayan saya papakun sampai dek ke akhirat setelah sehadir setelah serabu bekta ben etolongi bi Gusti Kanjing Nabi sampai kaul ben ajunan tak ada situng orang sehadir melemangkan beda neraka Allah setelah iki bebi Kanjing Nabi dek ke surga Allah. Amin Allahumma. Mangkana pada situng ayat dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kak dinto adabu dalam surah Maryam manabi tak kalib ayat 33 dabun Allah kak dinto aceritaake dabun Nabi Allah Isa alaihi salam. Qala Allah taala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu
wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu ban samu keselamatan cepon Nabi Isa alayya pane ketep-tep atas kaula yauma wulidtu are kaula elahiraki wa yauma amutu ban are kaula seta wa yauma ub'atsu hayya ban are kaula pacega pole ya junana Allah Subhanahu wa taala. Cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah ayat kak dinto nunjuaki bahwa kaula ajunan perloh enyo onaki selamat, parloh enyo onaki pecreh dalam telok kenengan. Sepertama kenengan otababak to kaula ajunan lahir, parloh enyo onaki selamat. Senomor dua, parloh enyo onaki selamat ketika kaula ajunan sete. Senomor telok ketika kaula ajunan paceke sehingga apolong neng iara mahsar parlo bade si anyo onaki selamat kaula ban ajunan. Sepertama para bapak, kaula ban ajunan ketika lahir parlo enyo onaki selamat. Pasera sa anyo onaki selamat bapak mbu maka kula ban sampean ketika lahir erok katapang mayoritas kebiasaan ahlus sunnah wal jamaah kaula ban ajunan orang-orang NU ketika kelahiran anak maka beda istilah selamatan iki napa ki bene cuma ketika lahir amulai ki dungan dung lai selamatin polan nang arba'in nawawi ini kepada hadis inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbir rizqi wa ajalihi syaqiyun aw sa'id. Manusia kandungan 4 bulan dalam tabung reng sepo kak dinto epao di Ethiopia bah pah etoles 4 takdir panapa sempak sepertama rizki, senomor 2 ajal, senomor 3 sakiyun teti orang celaka napa punten, senomor 4 saidun teti orang pecera napa punten. Sempak ni ka etoles dalam tabung reng sepo kaula ajunan kandungan 4 bulan akhirnya bi orang ketapang mun kandungan 4 bulan beda akimat selamat nyamai pelet betang keng mun sebulan matu biasa petong bulan lagi cuman tak panapa kak atuan ni kata de lambat doh jadi make petong bulan tak napa ni kalau maturah make Jakarta ni kah selamatan 7 bulanan mi nyamai selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan eko soro baja tingkepan apa tingkepan polan tabung melenting oleh kepan ya ja bujang gelak kaki ja penggalan nyamai pelet betang polan oleh na alet let bekto napat ketapang bere pelet kandu polan oleh na alet let bekto na te cak nyampit si bujang tak tahu kaki selamat tilo cepon saya salah pojik ni ka 4 bulan takdir mun selamat ti petong bulan dak macam takdir man etoles takdir ni ka cepon ulama ahlus sunnah wal jamaah ka dinto beda 2 beda takdir mubram beda takdir muallaq beda takdir se bisa yoba beda takdir se tak bisa yoba se etoles dalam tabuk ni ka cepon ulama termasuk takdir se bisa yoba kak dinto sesuai kalaban jabuna Gusti Kanjeng Nabi la yaruddul qada illa du'a tak ada sebisa ngubah dak takdir kecuali anyu on adua dak Gusti Allah teti yoba bisa yoba ya keng beda takdir tak bisa yoba beda mun tepak ke takdir tak bisa yoba ni kesampean make adua semalam tak tidung sekali make kiai sama tura yonceng untuk adua tak kira yoba benih keng tak manti adua la kar takdir bi Allah la kar takdir tak nengo panapa al haram tua ni kata ni ngoba kak mun la umur 90 pakun gero nggih na bangki tak bisa tak ni ngoba ni kak ben mun la tua tak bisa yoba udah boleh ada si bisa nampai itu aja dokter siapa nampai itu aja bagi dokter gero kia tak bisa sampean la umur 90 bah doa ya Allah dan gula serembi ngada kelu bangera billahi paraben mangken te pote pangoda aki ke ngabi ini sekalian aki tak bisa kak maka sampean tege ngabuk satu tak kira udah boleh cak gelak ku tahu dicakan dereng orang ngabi ini pah gelak Allahumma sholli ala Muhammad mate wal maut ni tak bisa yoba sampean pah doa ke Allah ya Allah cak mate aki pangeran tak bisa pakun mate kak mun mate na pakun mate
masalah keng lanceng umur pada umur neng masalah kadin tu ulama beda pita pendapat beda saat buaki orang umur ni ke bisa yobai palancengan makanya beda doa Allahumma tawwil umrona atau Allahumma tawwil a'marona. Sebagian ulama ada pun tak bisa yoba umur karena beda tebun Allah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mun la orang ni kait terpaki mati hari Kamis 2020 2000 tak kira mati Rebu pakun Kamis tak kira Jumat pakun Kamis. Leh mun mati ni ka tentu aki tak bisa palancengan umur. Nah apa faidana Allahumma tawwil umrona? Cepon ulama tawwil umrona ni kalanceng umur mangkana umruhu ma'mura. Lanceng umur ni ke umur nak bangun kalaban ibadah. Teti oding pakun seketahun tak yoba sabita keng pah meras. Da ada entah ahli ibadah pan adua lanceng umur pakun keng orang ngai pa beceng ibadah. Teti umur sakone keng esena banyak. Paham? Teti pakun tak klero adua lanceng umur. Teti manusia ni ke dalam kandungan rizki ajal sakiun au said kak dintoh ampun etoles dari tabung orang sepo bini etua aki da Allah makle seempat ni kabi Allah yoba pasai rizkina makle barokah tina make tunya tak banyak sepenting rizkina amin Allahumma karena bita tunya ben rizki ni kalain napa bita nah tunya ni ke belum tentu teti rizki kuda ben sampian banyak orang ni ke tunya na keng rizki na tak ada andi talon belum loke eta meni cekung lu julu cekunga keng si andi kikina ngol-ngol ni kan nyaman andi tunya tapi tak andi rizki kula ben sampean tak andi loke tak andi sabu keng cekung terasa tok ni kan nyaman tak andi tunya tapi andi paham iki jadi tina make tunya na didik sepenting rizki na banyak orang yang coba ni ka andi hotel andi pabrik andi perusahaan pesena atau sekejut gaji na sebulan keng make pesena banyak rizki tak andi beri penyakit senyama komplikasi akhirnya bi dokter tak bagi naik mobil tak bagi ngakui asena mobil mun ka kantor esoro jogging esoro berkah mobil Fortuner keng mun ka kantor berkah reng ketapang tak andi mobil keng benarin numpak mobil nemu dimah ya ngampo ya ku penting andi yang penting numpak ka majer ning 10.000 tak usah ngasai tak usah ngisi bensin tak usah membecek lagi neka nyaman andi rizki makita andi tunya soki pesena miliaran keng andi penyakit komplikasi kok sampai nyeke pulan darah tinggi ate tak anda pulan bede kencing manis kacang tak bisa pulan asam urat bagian semak lemak larang pulan kolesterol pesena miliaran keng se masuk karo sek cekung napa faidana ka ring ketepang beurek je tak andi pesena miliaran ya tak andi gaji bulanan keng mun eureun apa sih tak masuk ka cek karo piring ka tak luang ibri kok sape apa pagemet make tolang apa cek ben som-som may patado ibri isati bani karo satin nah make palapan je lab benas pering apa ne pagedepor langsung iba ke lumari bimpuk nyaku mar ekorai cek ring ngadirep engki na bangki salahat sehat ngaring ketapang tina make tandi pesekor sehat ka tina make lakoros kor sehat iki ka terkadang coba andi pabrik belu andi hotel pak biki lempo je raja keng kerja penyakit gagal ginjal tumor kanker kronis diabetes paru-paru jantung usus buntu apa kerja penyakit ngis merengis banyak pesena keng penyakit raja kanto kuda ben sampian makit andi pese idi mah beda andi penyakit pah nyaman beda ben ki buru juang ada tangki kak beda si andi penyakitnya mana ngaki buru kanto ada cenglok temane periksa aki makanya penyakit aku leban sampean dek nyaman nah ya kalau keng tepek ya tak ruwet penyakit apa lah banyak gas kapi tambah nanti lagi kan kadang ki tak susah alhamdulillah beresongku kadang ki salah tak posang orang kisah kini kesemu nanti penyakit kau buki bekarang menjangan tak beres kiba ke Jakarta kurang alat kiba ke Singapura cek kalau sakit tegak depak ke Singapura mun ketapang ada kan tak ruwet pala sakit sare emang ada je yan le ke malau deh depak ke malau mati besok kita ke Singapura ku tak mati bisa biar itu bang mati ke Singapura tangguh mati malau banyak ki iki na bangki apa maksudnya kau leben sampian di Allah maka tak ibri intunya rizki sampurna ketenangan andi tak jengaja alakoh tapi bi Allah tak epak orang ring matur mereka coba ni kau orang alakoh sopu berangkat mulai Isa
Keng coba ngucap, coba de cong mun ta'ala ko saare, tak ngakan saare ko. Keng muni katapang na boleh karo saare. Sebulan ca alak ko, pakuna deur ka. Cara nah ngeleleng. Manamoy daya. Ya masa pala manamoy kol betok kol sebono tak boleh pada beri ngakan ka. Engke kemo de mature beri ngakan keng mun coba tak beri ka. Mun de mature bu barokah mature ka. Barokah. Arab pami barokah ring mature. Ring mature ne kamun urusan ibadah. Tunya ni kata erekan kak. Kejak berkat je raja saya berkira. Eki na bangki. Amolotan peroma. Bila lebih Facebook kula bangkiri bodi kejak berkat. Berkat sepulukan tungi dengan deh. Berkat ajam kenduaan. Bada berkat nyak letek sejadi genan. Bada berkat pandai pekol tegala buah kentang bu. Tak karoi matura. Makanya matura ni ke barokah. Beni keng soki, keng rizki na barokah. Menterbi Allah papakunah. Menterbi Allah tak pakun barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi manusia ketika lahir ni kabar lo selamatin. Dari ayat kelak, siapun ulama ahlu sunnah wal jamaah berenak kanak lahir kak ditonyo onaki selamat ke Allah. Malah matura mulai ki ngandung sampai lahir. Pas pakun cek kolopai sareng ulama mun beda pejik lahir esoro adeni sekanan, esoro ikomah sekacer. Dan gula bini lahir bidan. Bidan anak kapan rembi ni kapai kibu ke dolum. Tanya akib gula. Pakama kayo. Pandi enak. Tore ada ni kelu pandi deki jang gula. Pun tentat pandi na kelu level se. Ada ni kelu jang gula. Tina magita pandi. Siya biniking kau laman na siya. Tak mungkin terka pasar mak leratin kelu. Tina kelu ada ni kelu. Mak le saya masuk ke kopeng ni kebeni kalimat ni benian kak. Jadi kapan lahir usaha aki tuli repu kopeng ni ka ada ni. Mak le kalimat saya masuk pertama kali kak dinto kalimat Allah, kalimat Rasulullah. Paham? Kecuali kayak sekecil pandi. Karena pun makinnya ke ambit kak. Perawatannya ke ambit pojik ni. Sampai ambit. Jadi langsung saya ada di kelu. Kecuali bisa ibris esok di lembek tu singkat ya tore tak apa-apa. Karena makilah adan benih pas abid adan nak. Benih pas adan pada benrok masjid ruwa benih pas. Hayya 'alas shalah. Mun pahadan dia capok tombuki kina anang dia. Anja tak kutu lanceng dah iya. Tak usah lagu, tak usah apa kaja. Sepenting kalimat adan ni ke kalimat terlengkap. Jadi tak usah lagu aki adan ni nak kana dia cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak usah lagu. Keng mun tak biasa adan sampean nyuruh orang goy. Kota belatihan tak obahnya ladar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Beniadan telasen juga. Mari adan sekanan, sekacer ikomah jepun ulama. Mari nak, pakon maca aki al-qadr telo kali. Terus kulhu telo kali. Pamare kak beni kulhu ku beni daya. Kul huwallahu ahad sampai mari telo kali, al-qadr sampai mari telo kali, kulhu sampai mari telo kali. Cek pun ulama nak kana kene mun lahir iya deni sekanan iqamah sekacer pah al-qadr telo kali, kulhu telo kali. Anak ni kebi Allah ejaga eraksa tak kira terasa azina mulai dari rembi sampai dek kasete. Man tertepak ke putra kaula ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, ini kesel pertama. Nomor 2. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Ben semoga keselamatan atas kaula yauma amutu are kaula mate. Otabe pasete sareng Allah. Mangkana ahlu sunnah wal jamaah mun bada orang sete pasti bada tahlilan. Nggih. Sabit aki guna ben sampean NU bandeng luar tahlilan. Malah mun di Bengkalan ke mangken ampun AP1 di 2 kak sampang aman. Bengkalan bu. Bengkalan neka bodo telok kecamatan neka. Telok kecamatan ini kesara molotan tanda ketimbang kene bid'ah Bengkalan kak masuk neraka. Tahlil bid'ah masuk neraka. Aslina cara saking ngucap bid'ah bayi pun ternyaman aslina. Jadi dengan baik kebelah neraka bareng pelan baik terus aki wa kulla bid'atin dolala wa kulla dolalatin finnar. Masalah keng molotan bid'ah tahlil bid'ah. Saya rasa tak uning cak tahlilan nika bid'ah kak. Ulama ahlu sunnah wal jamaah oning cak molotan nikah tradisi dengan ini kalau benih macam solawat bid'ah tahlilan benih adu akhir yang mati tradisi apol kompol bid'ah
Keng Imam Nawawi adabu dalam syarah Muslim, wal bid'atu bid'atani. Bid'ani kai bagi dua. Bada bid'ani ka cuba, bada bid'ani ka ba. Tapi saya masuk ke neraka, saya masuk kepada dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Ini kasih cuba bani saya bagus. Karena bid'ani ka cepot ulama malah bada hukum wajib. Kenapa? Abu kuwaki Al-Quran. Quran ni ke zaman kanjeng Nabi tak ibu kuwaki ngak nikah. Ni kan ibu kuwakinya mana nikah. Zaman kanjeng Nabi tak ibu kuwaki ngak nikah. Tulis sabe, tulis apa pana kurma sabe papolong senika. Saya nyaba bade itu mah Sayyidatina Hafsah, putra Sayyidina Umar seeka bin Gusti kanjeng Nabi. Tak Abu Kuwaki. Saya rasa Abu Kuwaki pertama kali Sayyidina Abu Bakar. Pas saya tukang tulis sah Zaid bin Sabit. Ketika Zaid bin Sabit nulis Al-Quran, ternyata ada dua ayat dari akhir surah At-Taubah. Ini kasih apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Lain sahabat ada apal. Petong polo sahabat wafat perang Yamamah. Beda situng sahabat apal ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhiril ayat. Ini kasih apal cuma Huzaimah Al-Ansori. Sahabat selain tak apal. Coba bayangkan. Mun pah Quran tak ibu kuwaki Huzaimah Al-Ansori pah wafat tentu dua ayat kak dinto elang. Meskipun aslinya Allah la ajamin Quran nikah tak kira bisa yo inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi secara akal manusia mun pah Huzaimah nikah wafat pah Quran tak ibu kuwaki elang dua ayat ni. Makanya pun ulama pembukuan Al-Quran nikah bid'ah. Keng maki bid'ah nikah wajib ekalakoh karena mun Quran tak ibu kuwaki tentu Quran ni kata ada pada kau depan jenengan. Berdebit aneka sunat. Maksud sunatnya ke benih ikelako kanjeng Nabi. Istilah ian juraki untuk ikelako. Contohnya bangun ponduk. Bangun ponduk ni ke bid'ah. Keng sunat ian juraki untuk ikelako. Di mana beda hadis kanjeng Nabi bangun ponduk. Kanjeng Nabi yang di santri ahli suffah. Tapi benih sebagai ponduk, sebagai masjid. Masjidin Nabawi. Lemang kene bangun ponduk bid'ah kene ke bid'ah hasanah bahkan bid'ah sunni bid'ah saya juraki untuk ikhlaku keng sayang bengkalan kiai sing ngucap kabi bid'ah ni ke andi ponduk nika kan senjata makan tuannya mana kok tuna mun pan bid'ah kabi bid'ah ni ke masuk neraka maki ponduk ke parempak ya mobil jual ke beli onta bayang ki kan kanjeng Nabi tak nero Innova lambe jangan nero onta teti mun pas kula makna kabi maki mobil pada bid'ah koduna. Makanya makanya kayak bengkalan barbur kayak iki. Repot teh kiai sa debu bid'ah bid'ah ini ya cek dialog ya cek debat bi kiai bengkalan tak kasokan. Kayak dia masih tak pidato bid'ah burdaan bu walhasil kesebarang. Menteri Allah tak ada pak kesampang kiai bengkalan sini kan nih. Amin. Sehingga kau leban sampean pakun bisa amolotan, kau leban sampean pakun bisa atahdilan, sehingga tradisi-tradisi saya dari guru-guru kau ajunan pakun bisa elestariaki. Sehingga mun bingkengan bede kiai, pah abek coba aki molotan. Mun bingkengan bede kiai abek coba aki tahdilan make engak na ba saos kiai enak make pidatuna nyaman make pidatuna bagus keng mun ajarna tak pada ben debuna ke nurun tajalla maka sampean tak usah toro tina make kiai sa pidatu nya suruh banda ben Batman tina paham dadi ngereng guru-guru ni kene ben saya dalem nika pala kiai ni ka amolotan sampean kak mak le pada selamat amin Allahumma cek sampai tak amolotan mun bisa amolotan kasokan amolotan bi ketibik ngak Roma sini kaya tore otabe ipapolong tangkel 12 ke masjid arung bareng ya tore sepenting amolotan kak mampu para aja ngak mungkin beda pengacina ya tore tak mampu para aja tak na pengunceng seket orang pada tak bisa mun seket si bisa 20 orang tak apa-apa tak bisa 20 si bisa 10 jadi tetanggaan jera-jera cuti timur jubara roh tak bisa mun 10 si bisa ning kalemah jadi sakaromaan kak menjadi sepopo juga mak le tak keluar sekali berkatnya tak bisa mun kali masih bisa ning kedua ya mun kedua yang main bulu tangkis kayaknya benia molot main remi bayi tak sah mun kedua iki cuman belakang dia tak bisa nih jalan noro aki molot na orang nggak mungkin sampean hadir nih kak nih sampean termasuk amolotan insyaallah sudah jadi hadir nih kak syafaat bi kanjeng Nabi amin wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu samuga kasalamatan atas kaula are kaula elahiraki wa yauma amutu ban are kaula seta otabe seta aki pasera saanyo naki selamat ketika manusia lahir bapak bu pasera saanyo naki selamat ketika kaula ajunan seta anak de nomor telo wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya
ben are kaula ajunan pace ke pole sere se anyo ona kina selamat kula ben sampean jara mahsyar bapak buru dari anak se anyo ona ki selamat anak nyimpang dari bapak patang buru makan tebuna Allah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Hari nikah manusia anak buru dari bapak, ternyata anak cuma mampu atu aki itunya ketika bapak mati. Hari nikah lah bapak buru dari anak, ternyata bapak cuma bisa atu aki lambek ketika anak ki rembi neng arah mahsyar tade si bisa atu aki sera neng waktu nikah si atu aki selamat situng orang si anyamah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nikah si atu aki ke Allah asojud bena aras tak yangka serana mun tak tegereng kata pang bere kapi masuk surga tak ada si masuk neraka kan Nabi Adam yang tadi ya abal basar tolongi lastulaha wa qala nafsi nafsi tak bisa kok nolongi setia beng sebeng entar ka Nabi Nuh lastulaha wa qala nafsi nafsi Nabi Muhammad yang tadi dibudi esari bi reng ketapang bede kak dimah kanjing Nabi alengki yeting talake yen tane bi reng ketapang tolongi ya Rasulullah tolongin kanjing Nabi pak ceke sambil membecek selendang apuk-puk dada kanjing Nabi pas adabu analaha sengkok sinolong na kakek setia sengkok senyafaat na kakek setia sengkok setanggung jawab ke kakek setia adabu na kanjing Nabi pah asojud bena aras tak ngangkat sera kanjing Nabi mun tak tegereng ketapang selamat masuk surga kapi amin Allahumma. Maka alhamdulillah sampean samolotan deka dan kuli yakin hakul yakin ajunan sedaja bakal masuk surga. Mun tak percaya lengut tibai mangka mun tak percaya mun sepercaya dikelang tenang ka lasan misan cecer di rombongan di beuring nggih mentir bi Allah ki lanceung umur sebarokah mentir bi Allah ki pelanceung patobatan mentir bi Allah ki pabenya ala ko ibadah keng pasera si maca selawat katimangken gak ditok buh tak usah ke akhirat itunya saos sera cerengnya oncengan benih. Oh, berarti benih oncengan keng tar tibinya. Tikal dia beri berkat kayu. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa boleh ya akhirat kah? Al Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan, "Ma min baitin aw mahallatin aw masjidin yuqra'u fihi maulidun nabi ammahu Allahu illa ammahu Allahu birridwani warahmah." Mun beda tempat, beda Roma, beda masjid, pai baca aki di maulid katimangken, maka bi Allah bakal epatoron rahmat ben epatoron karidon Allah Subhanahu wa taala. Amin kote. Allah waktu aki cengeng. Mun ka pangajan ni ka kita nyampita aku lile ka kaje bah neng deui mak le tembu ca odi sampean. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Napa boleh ya akhirat itunya amolot benta amolot tak pada ka. Pon kula sering cerita ki buru bitan gula ero batale cerita ki ya kula tahu usaha cerita ilmu tab kitab katina apa solawat kak dito bisa maberes penyakit kalaben barokah kanjeng Nabi solawat ngangka ruwet ngangka masalah nyapura tusak tak cerita aseneng kitab cerita ase kejadian nyata neng ketapang beurek deh kula tanya ya ketapang beurek ni ke bareng osom reng sake kak ki osom orang depak umur banyak orang seta mun tade ing ibah ki nama jita dicompo kak. Wei compo je benyang sehari bentung lemak bentung telok apa napa boleh kula sampai ngitek kak kira pikiran tak kok ni bini berdesa gente cak sakit elong bah dengkel sakit apa jang kuda ni bon Indonesia dilanda corona itu 2 tahun lumpuh kak lumpuh Indonesia pendidikan 2 tahun prei ekonomi libur kapi pengajian luar Madura ada Renga jualan, pinggir jalan digusur, pasar, sepeh, masjid, pagar gembok. Untuk Madura tidak panapa kak. PPKM, karo nyaman PPKM pengajian pakun beda, mantan pakun beda. Iki napa ki? Bade Madura pakun tidak panapa. Coba masjid pagar gembok, ketapang beda masjid pagar gembok. Ada ceng masjid ada pagar di ada.
Coba pengajian tak oleh kanto pengajian pak gune kena bangki. Coba masker kanto mun kembong masker keng mun rok maroma di mana maskeran. Itu nyakit angkui masker deh. Mbok nyengku sape tama burung sonne kok. Coba nih kesalaman tak oleh salaman bi corona matura pakun salaman kak. Ya Allah, matura tak ada prokes. Coba sebeda prokes 2 tahun. Matura ning sebulan corona ni kata ada. Coba bayangkan. Bisa matura ni keberes ada penyakit kak. Cek paling tak ada protokol kesehatan. WHO ID menyatakan corona ni kementro beres tak ada lain kecuali kotu karantina 14 hari atau isolasi mandiri. Siapa yang kata pang beres itu penyakit korong ilum kamar 14 hari kunci labeng cek kak buka sekali. Oleh 14 hari buka kera bagi corona nah. Tak bemun antara ngakui kalampis adong codong roh sakup selukup nggih. Matura ku beda karantina kan tu beda karantina beda isolasi mandiri kan tu mari salaman cuci tangan salaman cuci tangan ada tak beco ada apa matur ni kak ning sebulan anak ning sebulan teman mikir gula ben sampean coba protokol ketat semua kegiatan lumpuh tak ada apa bisa tahunan matura ning sebulan reng matura ketika songkan di bering tak ada boleh saya baca kecuali solawat ban burda saya nyeng engki na bangki na bangki ban mari abajang ro apa selalu baca di bering cek karo tuana petra saya baca keng mun solawat tibil kulub solawat sifa abu tega apal burda bani karo masjid kaembo ngaoncoran ngi burda ka satereng la beres penyakit tak kok lailang maki oncor apanya mi tak beres ya ulama sadabu dan kula teman mangki keterangan nang kitab An-Nubdah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Sampian ruwet, sompek, banyak masalah, banyak musibah, tak mampu sampian. Coba apa banyak macam solawat ke kanjeng Nabi. Ya'ti kabil faraj bi Allah bekal epailang sedajen ni kakak. Neng hadis ada buaki, man shalla alayya salatan wahidah. Siapa saya macam solawat tangkok situng solawat. Allah bekal malis kelaban 10 solawat. Dan kula teman pengajian nang daerah Banyuates abareng Al Habib Hasan Al Masad dari Madinah, pengarang kitab Takriratus Sajidah. Beliau menyatakan orang macam solawat ni kami tak bejra kami tak ontongah. Orang macam solawat sekalian dek kanjeng Nabi bi Allah iblis kelaban 10 solawat. Dari Allah ka kulaban sampean ni kita usah 10 solawat ka. Situng solawat dari Allah ka kulaban sampean cukup atet yaki kulaban sampean selamat dunia akhirat. Napa boleh Pak Allah malis 10. Situng solawat dari Allah ka kulaban sampean cukup atet yaki selamat dunia akhirat. Mangkana solawat ni kecek buang. Saya ingat 3 keluar pakai ngocak bid amor dan bid ala cek dingke ka. Bila-bila mangkene pidato mon mateng bola ilaha illallah masuk surga king Aladin mbok ami tak neng boy iki bangki agama Islam tak sempurna cek ayat jelas al yauma akmaltu lakum dinakum bila Islam sempurna mana ada di dunia kesempurnaan iki bangki saya pakai ada akal benih ilmu makanya saya neng sa ustaz saya pidatonya benyang goreng iki bangki punten gula ngocak nole gula salah kan. Keng cuman kan sada gelum pahe bola orang mati sang la ilaha illallah ni kata masuk akal. Justru orang mun bisa set asang la ilaha illallah ni keng orang ni ke ahli zikir orang bagus. Mun orang ni kata bagus tak kira asang la ilaha illallah. Nyaku tak melarat mati ngi la ilaha illallah. Ulama adabu matan nas ala maas. Manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari kak. Mun tak biasa zikir tak kira zikir saya dana kak. Banyak yang mati sebelum mati abesuan, banyak tak banyak. Mun tak salpa adikir, tak kira adikir. Coba sampean sadir makin luar di kantor pak kepada Pak Kebun Timur. Mun si biasa adikir pada Pak Allahu Akbar. Si biasa adikir aja. Coba selo biasa adikir Pak 4 mata naji cek ngecit. Itu termasuk sen gumi kriya kan. Coba hotek kepak gula pedengal tok mata anda gula lagi. Mun salah dikir pada kepak ngal tok Allah. Sanika kan. Mangkana seakan-akan gampang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah pahiga boleh tak masuk akal sudah bergeser eko la ilaha illallah itu persatuan engki la ilaha illallah ni ka persatuan ya orang mati asang la ilaha illallah ni ka dakhulal jannah
jannah karena cek pun ulama matan nas alama as manusia bekal mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Mun tak biasa adzikir tak kira mati adzikir manusia nih kakak. Mun orang sampai mati asal la ilaha illallah keng pote atena keng ahli adzikir ki oding keng ibadah oding kuda ban sampean saya adentek desa aren kan saya adentek mati lagi kak. Makanya kesampean adentek marina pengajian cang siapa pengajian mari kuda ban sampean ki odi bener dentek marina pengajian makanya ka dentek mate kuda ban sampean keng mate dentek kelaban sambil ngaji ngare kesabe kesadentek mate keng dentek sambil ngare ke pasar kuda ban sampean adentek mate keng dentek sambil ke pasar adikir kuda ban sampean adentek mate keng dentek sambil adikir leh manusia bakal tergepok ban mate tergantung dentek ibun dim maka tak le mulai disabah ya mate ngare sampean cuman mate ngare ini tak coba orang ngare ini kayak hendak cari nafkah bagi anak bini makilah ngaring ibadah jadi cara pun orang ini kebiasaan ke diskotik pah mati la ilaha illallah secara akal meskipun menurut Allah ini kata kongang pukul menutup kamu begitu minta celep nih kak hanya yodi cek perhatiin dah sampai nanti apa luan saya yodina para turun betek begitu deh Allahumma sholli ala Muhammad sekarang kau ki jangan dia salat sekarang kau ngiki dia kau ayam be mulai nak gulatan ki mungkin ayam be mungkin yater tak nap Allahumma sholli ala Muhammad makin mereka mulai beredar kan babak coba ki sahabat saya enggak dah cinta ke Rasulullah kayak ngabak coba ki Sidina Abu Bakar abak coba ki Abu Hurairah abak coba ki Sidina Umar abak coba ki Sidina Utsman tak kira Yakub kanjeng Nabi kan benih bukan sampean cinta ke Sidina Ali cinta ke Siti Fatimah tapi kuliban sampean benih ta'assub buta cinta ke Sidina Ali Siti Fatimah apa abak coba ki sahabat punten sateja keluarga kanjeng Nabi kak dinto socek sateja kak dinto ketika ada orang ada bahwa sahabat kanjeng Nabi murtad wajib kuliban sampean ingkar wajib kuliban sampean ta'atoro bahkan sabus sahabat abak coba ki sahabat kak dinto bersa ada buah ki kafir saya enggak pidato sini benar nih saya ngajak gini ngaki kak cek bagi mau pernah kibik putra kau boleh sampian lakar masuk akal lakar masuk akal artinya namun benih keng orang lakar lulusan langkeren benih keng oleh nangaji toro lakar masuk akal cek orang terus masuk surga ni kutu apa jam kutu apa sah kutu ngaji ni kabah la ilaha illallah masuk surga kalau ben ocak ni cek gampang ah mun pikir ben akal lakar masuk anakal kasah tapi agama ni kebenih cuma karo akal meskipun berdebu ad-dinu aklun fala dina liman la aqlalahu agama ni kalakar akal keng tak setuju agama ni kaya karo kalaban akal karena agama Islam nikah bangun kalaban dua perkara kalaban syariat makul masuk akal kalaban ta'abbudi saya tak masuk akal tidak kutungan masuk akal kapi paham gak ki contoh saya masuk akal orang apa sah pasane ka al imsak anil muftirat anil akli wasyurb min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi pasane ka nyegengakan ben nginum dari omber pacer sampai compet are mun bed orang apa sapah ngakan betal masuk akal apa sane ka nyegengakan tetapi mun apa sangakan betal pulan apa sane nyegengah makin coba antar ke wudu napa saya nyamai wudu nikah ghuslul wajhi ma'al yadaini wa mashur ra'si wa ghuslul yadaini bi niyatin makhsusah saya nyamai wudu nikah masoi mua masoi tanang ngusap cetak masoi soko keng orang wudu nikah kapan akan tok betal tore mi bisa betal wudu nikah benih nyegeun tok benih wudu nikah masoi mua masoi tanang kala benian pan akan tok mi betal nikah tak masuk akal karena wudu nikah benih nyegeun tok benih kelenun saya akan tok iba beban yudu yatas iba cuy tetapi mungkin pak kutukang kuyakal ni kata masuk akal cuman saya enggak meskipun ad-dinu aklun fala dina liman la aqlah agama akal mun tandi akal tandi agama tak setuju agama ni kutu masuk akal karena hukum ni beda ta'abbudi beda makul beda sedogmatif beda rasional tetapi mun beda orang ngucap pah secara akal masuk make cang akal masuk cek korotoro mun tak pada ben kuruna ajunan kuru kau leben ajunan kinurun tajalla tak pada ben kiai sebeda yampir saya ngak cek toro tikel ka make surban apa audung tega beda ben kedeng tikel nggih make ti telah al fadil al mukarram al manna alkohol dorot paham neka mun tak jelas budu neka mangken neka karena neka pidato di ranah nasional sa pidato neka iki na bangki bisa diakses melalui YouTube sampean cek banyak ang nih kak tapi tugas kuliban sampean nih saya nggak tore jaga agama ahlus sunnah wal jamaah agama Islam
bentori ke Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ke saya ngak tore jaga. Saya rasa saya ada bu, mun tak sesuai ben guru kaula ajunan. Tikel aja torok. Makilah lebih masuk akal. Beni urusan cuma akal, tapi urusan bener gak dinto paham. Hadis iya sekalian. Kanjing Nabi, sahabat dia kebela murtad. Siti Fatimah kebela mati dah kepek ben labang nemu di buku je saya wana. Mun buku ni benyan mi baca. Cak Siti Fatimah mati elempet labang iku ngak. Jami bah nemu di cerita saya wana mi bah. Untung di Jakarta, saya berada nabang kenyit pun tobi le nangis. Cek cina metu sekali. Torot, yang nyaman tak ning kebela tu kau panggil polisi gula lagi. Panggil polisi gula tak gerak tole. Cek nyaman gula kholil. Yang baik panggil. Antara bi Allah. Mulut nak kaul ajunan, tetilan jalan kaul ban ajunan selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Biasanya kata tak terlalu malam pengajian lagi kan? Jadi ni kamu terlalu malam ni serbagian saya leku adik kegiatan saya pada pak bitan gula meskipun sekoni aslinya saya pada pak kudu kaula ajunan ken urun tajelan ni kampun sampurna tak perlu gula pak mede pak boleh gula ken kena hajat tuan rumah yonceng isrontar gintar suruh dateng nyon sepora gula lambat lagi terutama ada para kiai sepora agak lambat gula lagi aslinya benih gula saya lambat keng sampian sekak kantong ada gendu ka engki cak sekeng sam kinang mendengarin kata seni kaki. Etek dentek kapan datang rabu ni kene iko. Baca cokok-cokolan sini kene kak. Mungkin kene ni kak. Oh benda faedah ni kak. Sampang kapi yambo vaksin no. Bogula yambo mekasan jadi yot kau propo yambo propo jadi yot kau pelengaan burut to kak. Sampang tak ning buru gula. Pan muter balik pak trotoar tak bisa nakin masuk dia. Lupa ke dalam kapi nakin suntik kak. Apa? Napa boleh mobil ban sepeda orang tak bisa keluar kak. Nakin vaksin kalau apa? Mi takok gula dah. Macam kita takok kacau. Rumi dah mau dah. Cak gula compok si biasa vaksin. Dah macam gula. Akhirnya gula surban pakai galak kak banteng suruh kocap pamireng gula pakai bunte murah pakai jaladar ke bunda je. Lainnya yang berkapi polisi gula gula tak pakai torot yang guna kena kini main leker ngara. Kira-kira alhamdulillah jang gula. Beda ontong ada tireng kene kak. Njak jang polisi jang pakai yang bertandi KTP kok ngara. Kira-kira jak jeling hakimu ana umur 13 tahun kene kia. Cak gelak. Rame toror gula lainnya suntik kapi gula selamat aduh untung agene jang selama ke compo jang ni bini maki abit tak berak gula gaeng maksud tak sepedaan abit aban tak sekeng compo gula jadi tak langkong sabora senang jaga ki kita lekeng pos ngapusi sampean dia tak ngentok pon iblis na boleh wassalamu alayya yauma wulidtu are kaula lahir enyo nak selamat saya rasanya nak selamat deng sepo kaula ajunan wa yauma amutu are kula ban sampean sete saya rasanya nak selamat ketika mati nak foto seodi wa yauma ub'atsu hayya ketika ode kaula ajunan pace ke boleh parlo saya nak selamat saya rasanya nak selamat deng tua tak bisa deng tua buru anak tak bisa anak buru dari deng tua bekto kak dinto situng saya paling yarap masalamat kaula ajunan pasera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana Kanjeng Nabi adabu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan khusus ring katapang beurek seberaja tusak dadi kula ban sampean setusa benar nikah tori tobat ka Allah masalah peleman ka Allah ki bedere keren tusak man terbi Kanjeng Nabi etolonganna ibdina syafaat amin Allahumma sepenting la amoloten kak sepenting la solawatan masalah katina pakasokana Allah sepenting la masma ka Allah cauba sampai bila tradisi ketika dinto sing ngajak sampai pailang sehingga kaula ajunan itunya barokah akhirat barokah tak usah ke akhirat itunya penyakit corona pakemet pailang gara-gara sholawat ning sebulan kak padahal ada protokol kesehatan napa boleh akhirat tak tolong Nabi Allah mantir sekali dinto badana amin Allahumma kurang lebih nanya on sabora kak tak patut melanceng boleh ni kak kiai kap picang kolang aslinya kengene kana hajat tuan rumah Bapak Haji Abdul Aziz ki kita tikeng nekan hajat tuan rumah tak langkung seporana mana dibeda bener dari saya pada pak kebenaran kadin tomot lak asli fadl dari Allah mana dibeda kesalahan dari saya pada pak kesalahan asli ombar dari keintengan ben kepuduan beten kaula tibi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi
Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.